शबनम और सितारे, लेयर 2/3 ऑफ द सीरीज़। पहले हिस्से में हमने आपको फेमिलियर किया उन अल्फाज से जिन्हें अल्लामा इकबाल साहब ने इस खूबसूरत नज़म में लिखा था, और अब दूसरे हिस्से में हम आपको इसकी लफ्ज़ी तशरीह देंगे। एक रात ये कहने लगे शबनम से सितारे, हर सुबह नए तुझको मयस्सर है नज़ारे। यानी जैसे सितारे आसमान के ऊपर चमकते हैं और छोटे छोटे कतरे आपको लाइट बल्ब्स की तरह नज़र आते हैं, इसी तरीके से ज़मीन के ऊपर जब आप सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग आप देखते हैं तो जो ड्यू शबनम होती है पौधों के ऊपर, फूलों के ऊपर, वो ऐसे जब उनके ऊपर सन लाइट पड़ती है तो वो ऐसे ही चमकते हैं जैसे सितारे हों। यानी आसमान के सितारे ज़मीन के सितारों से हम कलाम हैं और उन्हें कहते हैं, क्या जानिए तू कितने जहां देख चुकी है, जो बन के मिटे उनके निशान देख चुकी है। यानी किसको क्या पता कि कितने सीजन्स, कितने साल, कितने जहां तुम्हारी आंखों में से गुजरे हैं और तुम ये सारी चीज़ें देख चुकी हो। और ऐसे लोग बहुत सूरमा और बहुत ग्रेट सिविलाइजेशंस कैसे बनी और कैसे उनका ज़वाल आया, ये सब तुम्हारे इस कतरे, इस ड्रॉप के अंदर कैद है। जैसे हबाब होता है, पुराने ज़माने में आप देखते थे कि अक्सर ये मैजिक बॉल दिखाया जाता था कि मैजिक बॉल जिसके अंदर से फ्यूचर देखते थे, तो वो बेसिकली इस नज़म के अंदर जो शबनम का कत्ता है उसके अंदर ज़माने कैद हैं, तो वो सारे जैसे मैजिक बॉल के अंदर से नज़र आते थे वैसे उसको बयान किया गया है। जो बन के मिटे उनके निशान देख चुकी है। ज़ोहरा ने सुनी है ये खबर एक मलक से। ज़ोहरा एक सितारे का नाम है जिसका जिक्र आप सूरह बकरा के अंदर भी पढ़ सकते हैं। जब आप उसकी तफसीर पढ़ें तो आपको हारूत और मारूत, द हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन, निमरूद के ज़माने में, निमरॉड जिसे इंग्लिश में कहते हैं, जो बादशाह था अपने ज़माने का, जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वह दौर था, तो उसके ज़माने के अंदर फॉलन एंजल्स का आपने अक्सर ज़िक्र देखा होगा। वेस्ट के अंदर इसको बड़ा इस्तेमाल किया जाता है और हॉलीवुड ने कई मूवीज़ भी इस नाम से बनाई हुई हैं, फॉलन एंजल्स। तो फॉलन एंजल्स कौन हैं? फॉलन एंजल्स जो हैं वो हारूत और मारूत हैं। ये दो फॉलन एंजल्स हैं। जी, तो मुख्तसरन आपको ये बयान करते हैं कि हारूत और मारूत दो फरिश्ते हैं और ये फॉलन एंजल्स इनको कहा जाता है। और हारूत और मारूत का जिक्र जो है वो सारे जो इब्राहीमी रिलीजन्स हैं उनके अंदर है, बल्कि नॉन इब्राहीमी रिलीजन्स के अंदर भी फॉलन एंजल्स का जिक्र आता है। तो अल्लाह ताला ने क्योंकि ये निज़ाम चलाना था, एंड द सिस्टम हैड टू प्रिवेल, जो जिस तरीके से लिखा गया है, तो जैसे इब्लीस ने अपने दिल के अंदर ये ख्याल किया था, किसी को बयान नहीं किया था कि अल्लाह ताला मैंने इतनी खिदमत की है अल्लाह ताला की, मतलब अज्यूम करना शुरू हो गया था वो अपनी तकब्बुर के अंदर कि बहुत बड़ा काम मैंने कर दिया है। जब वो जिन्नात के साथ जंगें दुनिया में इंसान के आने से पहले हुई, और बेसिकली ये वही जंगें हैं जिनसे पूरी ग्रीक मिथोलॉजी और हिंदू रिलीजन अराइज किया है कि इन्होंने, जैसे ग्रीक मिथोलॉजी को हम उर्दू में मलाइका परस्ती कह सकते हैं, इन्होंने उसको मॉडिफाई कर दिया, और इसी तरह हिंदुइज़्म में भी इसी तरीके से इन्होंने उस जंगों को करके मॉडिफाई करके और डिफरेंट स्टोरीज़ बना के उनको खुदा तसव्वुर कर लिया। खैर एनीवेज, तो जब ये चीज़ें इब्लीस ने की तो इब्लीस ने अपने दिल के अंदर ख्याल किया था कि मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया और अल्लाह ताला मुझे इस मिट्टी का एक जो पुतला है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, इसको सजदा करने को कह रहे हैं। तो ये उसने दिल में अज्यूम किया था, उसने किसी को कहा नहीं था। लेकिन अल्लाह ताला से ये बात छुप नहीं सकती थी, वो भी निज़ाम चलना था और ये भी निज़ाम चलना था। इसी तरह हारूत और मारूत ने दिल में कंसिडर किया कि यार इंसान कितना नाशुक्रा है, अल्लाह ताला ने इसको सब कुछ दिया है, हर चीज़ दी है, और मेरी समझ से बालातर है कि इंसान और जिन किस तरीके से अल्लाह ताला की नाफरमानी करते हैं और उन ऐसे काम, इतने बड़े बड़े काम कर जाते हैं, यानी झूठ बोल जाते हैं,
آف کورس فرشتوں کے لیے یہ بھی بہت بڑا جرم ہے جس کو ہم نے نارمل کنسیڈر کیا ہوا ہے. تو وہ بہت اس چیز سے نا حیرت زدہ تھے. تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات سنی ان کے دل میں وہ، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے انسان کو بنایا چوائس کے ساتھ ہے، آپ کو میں نے چوائس کے ساتھ نہیں بنایا، انسان اور جن کے پاس چوائس ہے. تو انہوں نے کہا ایون ہمارے پاس چوائس ہوتی تو ہم اس طریقے سے کبھی بھی نہ کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کے اندر یہ چوائس ڈالتا ہوں اور میں آپ کو دنیا کے اندر بھیج دیتا ہوں، اور اب دنیا میں اب آپ جب جائیں گے آپ نے ریسٹ سائڈ کچھ بھی کر لیں لیکن یہ 3 چیزیں نہیں کرنی. انہوں نے کہا جی کیا چیزیں ہیں وہ؟ تو انہوں نے کہا جی آپ نے شراب نہیں پینی، آپ نے زنا نہیں کرنا، اور اڈلٹری جسے کہتے ہیں، اور آپ نے قتل نہیں کرنا، مرڈر نہیں کرنا. یہ 3 چیزیں آپ نے نہیں کرنی. تو ہاروت اور ماروت واز سو سرپرائزڈ، وہ شاک تھے کہ انہوں نے کہا یہ چیزیں ہم کیسے کر سکتے ہیں، یہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ہم مطلب ایون دا لاسٹ ریزورٹ ہم یہ چیزیں نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے. خیر ان کو اتارا گیا، فالن اینجلز کو اتارا گیا زمین کے اوپر، اور ان سے تھوڑے سے عرصے وہ زمین پہ رہے. بیبلون کے اندر وہ زیادہ عرصہ رہا. آپ نے بیبلون کے بارے میں، ہسٹری کے بارے میں پڑھیں. اس کے بعد ان کو ایک خاتون ملی جس کا نام تھا زہرہ. تو زہرہ ایک خاتون تھی جو ان کو ملی، اور وہ ایک لمبی سٹوری ہے. اینڈ آئی آلسو وانٹ یو ٹو اسٹڈی دس. تو اس لیے میں آپ کو اس کے بارے میں نہیں بتاؤں گا، کیوریوسٹی میں آپ کی میں نے کریٹ کر دی ہے. بٹ آئی وانٹ یو گائز ٹو اسٹڈی دیٹ ٹاپک بائی یور سیلف، سرچ کر کے لرن، تاکہ آپ اچھے طریقے سے لرن کریں. تو زہرہ ستارہ وہ ہے، اور ملک اس کے اندر جو علامہ اقبال صاحب نے ریفر کیا ہے وہ ہاروت اور ماروت. زہرہ نے سنی ہے یہ خبر ایک ملک سے، انسانوں کی بستی ہے بہت دور فلک سے. کیا ہم سے بھی اس کشور دلکش کا فسانہ، یعنی کشور دلکش، دل فریب دنیا، یہ ہماری جو دنیا ہے. ستارے دور سے اس کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ کتنی خوبصورت دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے. تو وہ شبنم کو کہتے ہیں کہ کیا ہم سے بھی اس کشور دلکش کا فسانہ، گاتا ہے قمر جس کی محبت کا ترانہ. قمر یعنی چاند، یعنی قمر جو اپنی ساری روشنی جتنی بھی وہ ریسیو کرتا ہے سورج سے، وہ خود بے نور رہ کے اپنی ساری کی ساری روشنی دنیا کو وہ دے دیتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا بہت ہی کوئی خوبصورت چیز ہے کہ قمر ہر وقت اس کو روشن کرنے کے اندر اپنی پوری زندگی گزار دیتا ہے. گاتا ہے قمر جس کی محبت کا ترانہ. اس کے اوپر شبنم سے رہا نہیں جاتا، اور وہ کہتی ہے کہ اب میری لمٹس ہو گئی ہیں. I must reply.